Haino Humbai Groupni Chairman Rajesh Tripurano, Salchinwini bagwi Judicial Custody Rohorkha Court, Salchinwini Judicial Custody Paimani Yagolo Shangrong Shalo, Bono Dorbar Dogoti Shazake, Haino Fine 18 November Shalmari Zora, Jelo Tongnani Dagi Mungrokha Dorbar Nok. কষ্টকর্তালা পিএস 111/2023 রাজেশ ত্রিপুরার কালকে আবার জুডিশিয়াল কাস্টডিতে থেকে আবার প্রেরণ করা হয়েছিল কোর্টে। পাইথাগোলাই থানা 18 অক্টোবর হর রমজাকা হামবাই গ্রুপনি চেয়ারম্যান থকাই ইউটিউবার রাজেশ ত্রিপুরা বিনি শাখাও দাল বিদাল বরংনি থানি রাং পয়সা নাহাरै থকাইমানি তাই দাল বিদাল ফালনগর লাখ লাখनि मानै खनै नाहारै रांरिया तंमानि ककसिल सामुं हामबाई ग्रुपनि चेयारमैन थकाय यूट्यूबर राजेश त्रिपुरानि मुंगै यूनिवर्सिटी टांगनानि बागै बजुंनगर आमसायो 48.52 एकड़ जागा थाइनि फेक डकुमेन्ट सनामै वर्ल्ड एडुकेशन मिशन न 6 करोड़ 50 लाख फालमानि ककसिल सामुं पहिला बेरामनो वर्ल्ड एडुकेशन मिशन नि थाने 1 करोड़ 25 लाख रां नाहारि पाइखा राजेश त्रिपुराते बिनि थकाय ग्रुप अब हाइनो ककसिल सामुंति सावै लाइथानाय 12 जुलाई 2023 सालमारो वेस्ट आगरतला थानाव एफआईआर खालामनानै वर्ल्ड एडुकेशन मिशन नि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल ककसिल सामुं मानमान यागुलो थकाय ग्रुप नि खरंनि बरकनो एरेस्ट खालामनानै पुलिस फियाबा आशक साल खारजाक तंमानि राजेश त्रिपुराते गुबुन बररक पाइथागो कोर्टआव थाङै कोर्टआव बेल नाहारमानि बाय राजेश त्रिपुरानो एरेस्ट खालामनानलिया पुलिस Abun yaglo pulis ni yakni yoknani bagai Tripura News 8 mungai kaisa YouTube channel khlaye saksano koktoma thumnai hinai hasteni tongkosang lukurokno damrokna ni chengkha Rajesh Tripura mungai a thokai aro satai kalayo sal kolongmo jora romoi pulis bai romjakna ni kiriwei kharjak tongmani Humbai Group ni chairman eba Tripura News 8 mungai kaisa YouTube channel ni thokai koktoma thumnai Rajesh Tripura পাইথাগোলাই থানায় 18 অক্টোবর হর হুইসা কোক্তমানি বিশিংতি বন নগর থাঙ্গি রমখা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ बिनि शाखाव कायसिया कायनि बया हास्तिनि दालबिदाल थानाव दंगो गोबांमा एफआईआर आबो हाइकेनो दालबिदाल कोर्ट चलियै दंगो बुस्थुमुं ककसिल सामुं मानमान यागुलो पाइथागोलेरि हिनपानो लाइथाने 18 अक्टोबर हर बनो एरेस्ट खालायका पुलिस आबुन यागुलो फिल्डनि बेरेमनि पुलिस रिमान्ड पाइमानि यागुलो हाइनो हाय सालचिबुरिनि बागै जुडिशियल कास्टडी रोहरखा कोर्ट सालचिबुरिनि जुडिशियल कास्टडी पाइमान यागुलो सांग्रां सालबनो दरबार नगति साजाके हाइनो हाय फाइने 18 नभेम्बर सालमारि जरा जेलो तंगनानि दागि मुंग्रखा दरबार नक কষ্টকর্তালা পিএস 111/2023 রাজেশ ত্রিপুরার কালকে আবার জুডিশিয়াল কাস্টডিতে থেকে আবার প্রেরণ করা হয়েছিল কোর্টে। তার এগেইনস্টে 120B 166 255 403 420 465 466 467 468 471 472 473 474 আইপিসি এই ধারাগুলি আছে। কালকে 7/11/2024 যখন আবার জুডিশিয়াল কাস্টডি থেকে তাকে রিমান্ডে কোর্টে পাঠানো হয় কিন্তু কোর্টে পুলিশের তরফ থেকে প্রেয়ার ছিল জুডিশিয়াল কাস্টডি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোর্ট অ্যালাউ দ্য প্রেয়ার অ্যান্ড সেন্ড টু দ্য জেসি ফর ইন দ্য 18/11/2023 Rajesh Tripurani Shakawa under section 120 clause B 166 255 403 420 465 466 467 468 471 472 473 474 IPC Kerongo Klaizaka FIR Abon Logologi Tongo Tei Kubun Kesni Dalbidal section Raja Khorang Nishimi Omitni Kokthum Chini Khorang